हाँ गोटे दिन हाँ देखते भल है कौन है ऋतुस्राव ताक आउ गोटे कौन अच्छी ओडिया ऋतुस्राव अच्छी हिंदी रे पीरियड्स ओडिया अच्छी मासिकिया हाँ से कौन जो मासिकिया छुट्टी देले भल हम देहटा असुस्थ हो जाए से समय गोटे ब्लड देहरु जाए से समय जदि छुट्टी दि जाओ भल हम। प्रेज लॉर्ड प्रभु को मानव धन्यवाद हो प्रभु के अनुग्रह कले आज आपण सम्मुखें आ गोटे भिडियो नहीं आसवा सुजोग देले से धन्यवाद देवा सहित मु समस्त मोर प्रेज लॉर्ड जड़े प्रेज लॉर्ड आज जो टॉपिक टी मु नहीं आसुची जहाँकि यही माध्यम ईश्वर को वाक्य को परिप्रकाश करने परमेश्वर यही सुजोग देथिबारु आ पुनरार मु आपण मानकु यही टॉपिक विषय वर्णना करने पूर्व आउ थे मु नमस्कार जड़े नमस्कार आसतु आमे प्रथमे शास्त्र पाठटी देखा तापर आमे से शिक्षा को जीवा आसतु आमे शास्त्र पाठ देखा लेव्य 15 अध्याय 19 रु 21 पर्यंत आमे पढ़ा आउ जेबे स्त्री रजस्वाला हुए वो ताहार देहरु रक्त क्षय तेबे से 7 दिन आपण अशौचरे रहिबो पुणी जे कि ताहाकु छुए से संध्या पर्यंत अशुचि रहिबो आउ से आपणा स्त्री धर्मर समय रे जे कोनसी शय्यारे शयन करिवो ताहा अशुचि हेबो वो जहीं उपरे से बसिबो ताहा अशुचि हेबो पुणी जे केही ताहार शय्या छुए से आपणर वस्त्र धोइबो वो आपे जलरे स्नान करिवो वो संध्या पर्यंत अशुचि रहिबो। प्रभु यही पठित वाक्य पर आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आम ये देखुचु जे लेव्य पुस्तक बा व्यवस्था पुस्तक आम देखुचु जे सेटा लिखाई जे स्त्री तांकर एटा गोटे धर्म यही धर्म जो पालन करिवार रीतिनीति प्रत्येक जिनसर पालन करिवार रीतिनीति अच्छी जे केते दिन एठी जे शास्त्र अनुमोदित बा शास्त्र कहूँ से मानकर 7 दिन बोलिकी किंतु आमर सुर भाई कहते जे गोटे दिन किंतु गोटे दिन से यथेष्ट नुहे जदि जड़े व्यक्ति को खाइबा दि जाए सफिशिएंट पेट पूरा खाइबा दि जाए ताहले से तृप्त लगे ताकू जेहेतु से यही आमर जमती लेव्य 12 अध्याय लिखाई जे प्रथमे कौन लिखाई जे पुओ पाई 33 दिन थिला जो 21 जो पुओ पाई थिला 33 दिन पुओ पाई थिला किंतु झील पाई थिला से कौन 66 दिन आम जदि लेव्य 12 अध्याय 1 रु जदि आम पढ़ा से माने पूरा गोटे पृष्ठ माने टोटाली पढ़ा ताहले आम से पाइपारू सेठी लिखाई जे पुओ पाई हूँ कौन जे 33 दिन एवं झील पाई थिला से 66 दिन एवं 66 दिन 33 दिन को से माने सबू मिले कि आमर वर्तमान नियम कराला जे 21 दिन कराला बा 21 को 21 दिन रखाला आमर जो ओडिशा सारा चली अच्छी जे 21 हूँ 21 दिन जहाँकि शास्त्र से थिला जे झील पाई 66 दिन एवं पुओ पाई 33 दिन ठीक सेहीपरि एईटा मध्य धार्य करा जाऊ जे 1 दिन न करिकी से मानको मिनिमम 3 दिन करा जाओ 3 दिन पर से चतुर्थ दिन में से जाकि माने निजर कार्य क्षेत्र में कर्म क्षेत्र में जोग दिंतु आ जहाँ मुझे शुणुली जे आमर सांबादिक माने कोटा को कौन कहे जानी ना से कोटा को कौन कहे से जानी ना आपण मैंने शुणु कौन कहते ऋतुस्राव ताक आउ गोटे कौन अच्छी ओडिया ऋतुस्राव अच्छी हिंदी रे पीरियड्स ओडिया अच्छी मासिकिया हाँ से कौन सुर भाई कहते मासिकिया पीरियड एटा ओडिया कह जाए पीरियड है मासिकिया है किंतु इंग्लिश रे से कौन कह जाए से कहना इंग्लिश रे पीरियड बोली कही देउछंती सकाळे पुइले एते जो बूम लगुच जो सुर भाई पाखे से माने जानिबा कथा जे कोटा को कौन कह जाए आ से मान को पार्टी को आसुना मेन्स बोली कहवाई मेन्स माने मंथली से ऋतुस्राव जोटा हुए मेन्स कहते इंग्लिश से कही पारना ए माने चतुर्थ स्तंभ ए माने
ଖାଲି ସୁର ଭାଇ କେତେବେଳେ ବାହାରିବେ, ସୁର ଭାଇ କେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଆସିବେ, କେତେବେଳେ ସୁର ଭାଇ ମାନେ ମାନେ ବେଡ୍ରୁ ଉଠିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କ'ଣ କହିବେ ସେଟା ଆମେ ଶୁଣିକି ନେବୁ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ସେମାନେ ଆଉ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଜାଣିବାର ଅଛି। ମୁଁ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି ଯେ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିହାତି ମାନେ ରାଜସିଂହାସନର ଶାସନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପୁରୋହିତମାନଙ୍କର ସଜେସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ପୁରୋହିତମାନଙ୍କର କଥା ବି ନିଅନ୍ତୁ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇକି ମାନେ କାମ ଚାଲିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମଶା ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଶାସନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ତାକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରକାର କର, ତୁମେ ଜଣେ କେବଳ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ, ପଞ୍ଚପତି ଦଶପତି ଶତପତି କରିକି ନିଯୁକ୍ତି କର, ଆଉ ସେମାନେ ଶାସନ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁଟା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୁଏ ସେଇଟା ମୋ ନିକଟକୁ ଆଣ ବୋଲି କୁହ ବୋଲିକି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଠି ଯେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀର ଧର୍ମ, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ କନ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ବଡ଼ କନ୍ୟାର ଭୋଜିରେ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କ ବିଷୟ ସେଠି ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ କିମ୍ବା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ପୁରୋହିତମାନଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ କେବଳ ରଜ ପର୍ବ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପର୍ବ ସହିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମ, ତାଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ। ଏଇଟା ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପର୍ବ କରିବା ପାଇଁ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଛୁଟି ନେବା, ଏମିତି ବି ଆମେ ଆମର ଦିନ ଯାକ ଯାଉଛି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଛନ୍ତି, ମା ଭଉଣୀ ଝିଅ ଯାକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତା'ର ସମସ୍ୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ନିୟମ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 3 ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମୋର ବାଇବେଲର ତ ଅଭିମତ ନୁହେଁ, ବାଇବେଲ ତ 7 ଦିନ ବୋଲି ଦିଆହେଇଛି। ଯେହେତୁ 7 ଦିନ ବି ବହୁତ ଦିନ ହୁଏ ବୋଲିକି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିବାର ମାନେ ମୋର ମତ ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ତତଃ 3 ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ଏବଂ 4 ଦିନ ବେଳକୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଏଇ ନିୟମଟି ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଟା ପରମ୍ପରା ହେଇକି ଯେପରି ରହିବ, ଏଥିରେ ମୋତେ ମୋର ସରକାରକୁ ନିବେଦନ। ଆଉ ଆଜିର এই ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇବେଲର ମତକୁ ଦେଲି। ଏ ପୂର୍ବ କାଳରେ 7 ଦିନ ଥିଲା ଏବଂ ପୁରାତନ ନିୟମ ବୋଲିକି ଯେଉଁଟା ଲେଖାଛି ନିୟମରେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ 3 ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ନିବେଦନ। ଆଉ ରହିଲି, ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।